अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर रियाजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर गवर्नर राज की बातें जोर पकड़ रही हैं। एक ऐसा इंतजामी ढांचा जो मुंतखब सूबाई हुकूमत को मुअत्तल करके गवर्नर और वफाकी हुकाम के जेर कंट्रोल नाफिज किया जाएगा। कानूनी पहलू जिसके मुताबिक आइन के आर्टिकल 231 से 237 तक मुकम्मल वजाहत मौजूद है। वफाकी हुकूमत सूबे के हालात के पेश नज़र आइन की हदूद में रहते हुए फैसला करने की मजाज है। वफाकी हुकूमत के वज़रा इस हवाले से सामने आ चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत और कानून और इंसाफ ने इतराफ़ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है, क्योंकि उनके बकौल दहशत गर्दी और सरहदी सूरत हाल सूबे के हालात के तकाजे हैं। ज़राए का कहना है कि ज़ेरे गौर नामों में मौजूद गवर्नर फैसल करीम कुंडी को बरकरार रखने का इम्कान है, मगर अगर तब्दीली हुई तो 5 नाम ज़ेरे गौर बताए जाते हैं, जिनमें 3 सियासी शख्सियात और 2 साबिक फौजी अफसरान शामिल हैं। इन अफराद में मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी, साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती और आफ्ताब शेरपाओ और परवेज़ खट्टक के अलावा 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रुबानी और लेफ्टिनेंट जनरल गजूर महमूद भी शामिल हैं। याद रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल गजूर महमूद का ताल्लुक भी सूबे के जनूबी ज़िला डेरा इस्माइल खान से है और वह साबिक IGFC भी रह चुके हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रुबानी कोर कमांडर पेशावर के फराइज सर अंजाम दे चुके हैं और सूबे के मामलात पर एक गहरी नजर रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि गवर्नर राज की तजवीज़ नई नहीं और दरअसल सूबाई वज़ीर आला को डराने की कोशिश है। ये बात गौर तलब है कि ये मुकम्मल बहस उस वक्त हो रही है जब मुल्क की इक्तिसादी और समाजी फिजा पहले ही कशीदा है। इसी हफ्ते जारी शुदा लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक मुल्क के मजमूई बेरोजगारी की शरह 7.1% तक पहुंच गई है, जो गुज़श्ता 21 बरसों की बुलंद तरीन सतह है। और साथ ही गुज़श्ता दिनों शाया होने वाली IMF की करप्शन और गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ने इस अमर की निशानदेही की है कि बदनुमानी और स्टेट कैप्चर पाकिस्तान की माशी तरक्की और अवामी फलाह के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। सवाल यह है कि जब मुल्क को बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और मुआशी सुस्ती का सामना है, जब गरीब अवाम अपनी रोजगार की फिक्र में है और नौजवान बेरोजगार, तो फिर हुकूमत को तरजीह गवर्नर राज क्यों है? क्या ये सियासी मुखालफत को खामोश करने की हिकमत अमली है या वाकई सूबे के हालात इतने बेकाबू हैं? अवाम को तवक्को थी कि हुकूमत अपनी तवानाइयाँ मईशत की बहाली, बेरोजगारी के सदेबाब और करप्शन के खिलाफ हकीकी इस्लाहात पर खर्च करेगी, मगर इस वक्त गवर्नर राज की बातें इस एहसास को मजीद तकवीत देती है कि सियासी मफादात पर अवामी फलाह को तरजीह नहीं दी जा रही। इन मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किए मावने खसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शफी जान। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। शफी, वफाकी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि गवर्नर राज के नफाज पर संजीदगी से गौर हो रहा है। क्या आप लोगों का इरादा इसकी महज बयानबाजी की हद तक मुखालफत करने का है या अमली तौर पर भी कोई लाहे अमल तैयार किया गया है? जी, जहाँ तक गवर्नर राज की बात हो रही है तो कल फर्स्ट टाइम से, बल्कि कल दिन से ये बात बाज़गश्त कर रही है, लेकिन असल में जो हमारा ख्याल है, ये हमारा जो कल का प्लान है एहतजाज का, उसको सबोताज करने के लिए या उससे हमारी तवज्जो हटाने के लिए सब कुछ हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की जो हालात है, जो ग्राउंड की रियलिटीज है, वहाँ पे इस वक्त गवर्नर राज लगाना मुमकिन नहीं है। अगर फिर भी इनको शौक है गवर्नर राज लगाने का तो बिल्कुल वो लगाएं, ये शौक भी पूरा कर लें। देखिए, यहाँ पे हम अगर बैठे हुए हैं तो हम कुर्सियों के लिए, हम हुकूमतों के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हुए, ना ही हमें इस बात की परवाह है। अगर इन्होंने गवर्नर राज लगाना है, गवर्नर राज इस वक्त अगर खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें तो इस वक्त एक ही राज है, वो इमरान खान साहब का है। और जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब के आने से पाकिस्तान तहरीक मुत्तहिद हुई है, ऐसी कोई भी हरकत हुई या कोशिश भी की या इस किस्म का कोई भी एडवेंचर करने का इनका शौक है तो ये मिस एडवेंचर साबित होगा। और अगर इस किस्म की कोई इन्होंने हरकत की तो खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों पे हालत जो होगी वो देखने वाली होगी, इससे ये संभल नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही। साथ में ये वफाक ये भी दलील दे रहा है कि दहशत गर्दी और सरहदी सूरत हाल जो है वो गवर्नर राज की बेसिकली वजह है। आपके पास इस दावे को रद्द करने के लिए क्या ठोस दलाइल या शवाहिद मौजूद हैं? क्योंकि हकीकत तो यही है कि दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ मुसलसल हो रही हैं और फोर्सेस समेत आम शहरी भी शहीद हो रहे हैं। ये ज़मीनी हकीकतें आप कैसे रद्द कर सकते हैं? देखिए, इस किस्म के हालात नहीं है कि यहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाए। तो ये जो दहशतगर्दी की बात हो रही है तो ये तो पिछले 20 सालों से
कैसे यहाँ पे तश्कीलें हो रही हैं। जुलाई 2022 में जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आजम थे, तो उस वक्त एक सिक्योरिटी का इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि इन लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में रिसेटल किया जाएगा। तो रिसेटल भी इन्होंने किया। अब यहाँ पे जो कुछ वाकयात हुए हैं, दहशतगर्दी का वाकया जिधर भी होता है, पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी होगा, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन ये कोई ठोस ना शवाहिद है ना ठोस कोई ग्राउंड इस बात का है कि यहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाए। असल में अगर गवर्नर राज लगाने की कोशिश करेंगे तो ये जो सोहेल अफरीदी साहब तहरीक स्टार्ट कर रहे हैं उसको सबूताज करने के लिए करेंगे। ये इमरान खान का खौफ इनके दिल में है। बात वहीं आ जाती लेकिन है शफी, कि पाकिस्तान की ये तो सियासत का जो फैक्ट है मरकज है वो कि अडयाला जेल है। हालात सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़राब हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी दबाव है और किस तरह से टीटीपी और हम देख रहे हैं कि अफगान जो है वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। फिर जब ये सारे फैक्ट्स भी सामने हैं तो फिर फौजी ऑपरेशन की मुखालफत क्यों? देखिए, फौजी ऑपरेशन की जो मुखालफत है, तो ये एक सवाल मैंने पहले भी कर दिया और ये सवाल मैं आपके पास भी छोड़ने जा रहा हूँ कि आप इनसे ये सवाल करें कि आप 20 सालों से यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। जब आप 20 सालों से मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पे, जिससे हमारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, उसमें हमारे सिविलियन भी मारे जा रहे हैं, उसमें दहशतगर्द भी मारे जा रहे हैं, उसमें सिविलियन लोग भी मारे जा रहे हैं, तो ये दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हो रही, क्यों बढ़ रही है? ये जो एक फिगर ये हमें दिखाते हैं वो 20 सालों से वो फिगर खत्म क्यों नहीं हो रहा? जब आपकी पॉलिसी ऑपरेशन वाली जो 20 सालों से आप लगी हुए हैं वो नाकाम हो रही है, तो पॉलिसी शिफ्ट आना चाहिए। ये इसके लिए हमने खैबर पख्तूनख्वा में एक अमन जिरगा मुनक्किद करवाया, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल है और हम बड़े सीरियस कंसर्न है हमें उस पर। तो वज़ीर आला साहब ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। उसने तमाम सियासी जमातों को जमा किया खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, तमाम एक फ्लोर के नीचे वकला, जर्नलिस्ट, तमाम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग, हमारे कबायली अमीरीन जो कि इस बेल्ट से जो मुतासिर हो रहे हैं, उनके मशरान, एक जिरगा सिस्टम जो यहाँ पे होते हैं, उनको बुलाया गया। और आपने देखा कि फिर किस तरीके से 15 नुकाती एक ड्राफ्ट का जिस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साइन हैं। तो हम चाहते हैं कि जो आपके पॉलिसी शिफ्ट चाहते हैं, आपने 20 साल यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन किया, हम चाहते हैं हम डे 1 से इस पे स्टैंड लेते हैं कि मुज़ाकरात की तरफ जाए, मुज़ाकरात की बात इनसे की जाए, टेबल टॉक की जाए। क्योंकि जब अमेरिका 20 साल बाद अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन करने के बाद टेबल टॉक करके वहां से चला गया, दूसरी साइड पे पाक अफगान के मुज़ाकरात तो हो ही रहे थे ना, वो भी नाकाम हो गए। मुज़ाकरात की कोशिश भी तो की गई थी ना, जब वो बाज नहीं आ रहे और हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत प्रॉक्सी के जरिए उसको यूज करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो डोंट यू थिंक कि अब मुज़ाकरात की गुंजाइश खत्म हो गई है? अब मेरे ख्याल से ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए सो दैट कि एक मैसेज आए, और उसके लिए वफाक और सूबे का एक पेज पे होना कितना जरूरी है ऐसे हसास मौके पर? देखिए, जिस मुज़ाकरात की बात आप कर रहे हैं, उस मुज़ाकरात पे भी हमें जो है हमारी रिजर्वेशन है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का सूबा इफेक्ट हो रहा है। अफगान बॉर्डर पे जो कशीदगी है उससे खैबर पख्तूनख्वा का सूबा इफेक्ट हो रहा है, हमारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तोरखम बॉर्डर अगर बंद है तो हमारे ताजिर इफेक्ट हो रहे हैं। जब आप दोहा में मुज़ाकरात करते हैं, आप इस्तांबुल में मुज़ाकरात करते हैं, या आप इस्लामाबाद में उनसे मुज़ाकरात करते हैं, तो आपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, यहाँ के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लूप पे नहीं लिया, ना आपने हमारा किसी नुमाइंदे को वहां पे बुलाया। जब जो जगह इफेक्ट हो रही है वहाँ के स्टेक होल्डर ही मुज़ाकरात में नहीं होंगे तो ये मुज़ाकरात बेसूद साबित होंगे। और वही हुआ कि मुज़ाकरात पे कोई रिजल्ट नहीं निकला, बेसूद साबित हुए। हम चाहते यही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लूप में लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के वो कबायली अमीरीन जहाँ पे वो इफेक्ट हो रहे हैं, जिन एरियाज में ऑपरेशन हो रहा है या दहशतगर्दी हो रही है, उन लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए और मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए, तो ये एक सूदमंद स्टेप होगा। बिल्कुल सही। और साथ में मुझे ये बताएं कि कल क्या होने जा रहा है? कल ऑब्वियसली मुलाकात का दिन है, और अगर मुलाकात नहीं होती तो देन व्हाट नेक्स्ट? आप क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कल सीएम सोहेल अफरीदी साहब की क़यादत में तमाम पार्लियामेंटेरियंस, चाहे वो MNAs हो, MPAs हो, सेनेटर्स हो, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो, वो सुबह 11 बजे पहले हाई कोर्ट आएंगे, जहां पे इमरान खान साहब के केसेस को नहीं सुना जा रहा। हम अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े पोलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, तमाम पाकिस्तानियों का वो महबूब लीडर है। अगर उनके केसेस नहीं सुने जा रहे, उनकी केसेस को जो नहीं लगा रहे, अलकायदा ट्रस्ट का हमारा केस नहीं लग रहा, आपके इल्म में ये भी होगा कि 27 नवंबर को एक तारीख हमारी लगी थी जिसे सुने बगैर 20 दिसंबर पुश कर दी गई। तो हम अदालत से दरखास्त करेंगे कि इमरान खान साहब के केसेस को सुना जाए, इमरान खान साहब के साथ साथ मुशर्रफ बीबी के केसेस को सुना जाए, अलकायदा ट्रस्ट का जो केस है वो लगाया जाए। उसके बाद हम उनकी बहनों के साथ, क्योंकि मंगल का दिन उनकी फैमिली से मुलाकात का दिन होता है, जो उनका आईनी और कानूनी हक है,
हम उनकी बहनों के साथ अडियाला जाएंगे और हम ये मेक श्योर कराएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब 4 नवंबर से डिस्कनेक्टेड है। वकला की आखिरी मुलाकात 17 अक्टूबर को हुई थी, बहनों की आखिरी मुलाकात 4 नवंबर को हुई है, और कल जो है 2 दिसंबर है। ऑलमोस्ट 1 महीने से इमरान खान डिस्कनेक्टेड है, और जिस तरीके से रिपोर्ट्स आई हैं उनकी सेहत के बारे में जो तशवीशनाक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, तो लोगों को बड़ी तशवीश है और हमें भी बड़ी तशवीश है। अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या आप वहां पे धरना जारी रखेंगे? अगर मुलाकात हमारी हुई, 100 बिस्मिल्लाह, हम वापस घरों को लूटेंगे, क्योंकि हमारा आईनी और कानूनी हक है। अगर मुलाकात नहीं कराई जाती, मौजूदा हुकूमत हरदर्मी दिखाती है, जिस तरह पिछले 8 दफा खैबर पख्तूनख्वा की सीएम है, उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो वहां अडियाला पे धरना भी होगा, जलसा भी होगा, मजम्मत भी होगी और जुलूस भी होगा। अच्छा, कुछ नाकदीन का ये भी कहना है कि ये सब जो है हुकूमत एक तरह से बेट कर रही है कि आप तसादुम की तरफ जाए पीटीआई, फिर कोई हालात बिगड़े, फिर कोई तशद्दुद हो, सो दैट कि ये जो रही सही सियासत जो स्पेस आपको मिली हुई है वो भी खत्म हो जाए। देखिए, ये क्वेश्चन तो आप हुकूमती वज़रा से करें, आप हुकूमती ऑफिशियल से करें कि वो मुलाकात क्यों नहीं करा रहे। मुलाकात उनका बुनियादी हक है। इसमें तो नो डाउट कि वो एक इंसानी हक है, वो उनको मिलना चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए। तो मुलाकात होनी चाहिए, तो मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? मुलाकात करवाए, ना धरना होगा, ना जलसा होगा, ना जुलूस होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि फिर आप अगर तसादुम की तरफ बढ़ेंगे तो फिर कोई ना कोई हम तसादुम की तरफ नहीं बढ़ रहे, हम तसादुम नहीं चाहते। हम आईनी और कानूनी लोग हैं। हमने तसादम उस वक्त नहीं किया जब वजीर आला जो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, 8 दफा उसकी मुलाकात नहीं कराई गई, हमने तब तसादुम की तरफ नहीं बढ़े। हम जब आते हैं तो ये एक पुलिस का जत्था खड़ा करके वो ये कहते हैं कि जी आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, तो हम वहां से वापस चले जाते हैं। हमने 8 दफा कोशिश की, लेकिन अब उनकी सेहत का इशू है। हमें इमरान खान साहब की सेहत का जो है सबसे बड़ा कंसर्न है, तो कल हम मेक श्योर कराएंगे कि उनकी बहनों की कल मुलाकात हो। बिल्कुल, मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए, ये उनका राइट भी बनता है। लेकिन एक और जो क्रिटिसाइज्म किया जाता है वो ये भी कि वज़ीर आला साहब जो है हर हफ्ते आके धरना दे देते हैं, तो सूबे के मामला जो आप जो 4.5 करोड़ आवाम की बात कर रहे हैं, फिर उनकी फलाह के लिए सूबे के कामों पे भी तरजीह देनी चाहिए, उन पे भी नज़र रखनी चाहिए। अगर फेडरल हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस का या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का या खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का इतना ही कंसर्न है, तो उनकी मुलाकात करवा दें। अगर मुलाकात नहीं होगी तो देखिए, हमें जो वोट पड़ा है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पड़ा है, वो हमारी प्रायोरिटी है। हम बिल्कुल इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक भी चलाएंगे, उनकी मुलाकातों के लिए भी आएंगे। और जहां तक गवर्नेंस का क्वेश्चन है, तो गवर्नेंस यहाँ पे ठीक ठाक चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के में जो एक सोहेल आफरीदी की जो एक तकरीबन उनको 1.5 महीना हो गया चार्ज लेते हुए, उसके बाद आप देख ले सूबे में जो गवर्नेंस के हालात है वो बहुत बेहतर है। हम पंजाब से हमारी गवर्नेंस बेहतर है, सिंध से हमारी गवर्नेंस बेहतर है, और हम अपनी रिकायत की रिहाई के लिए आएंगे भी, तहरीक भी चलाएंगे और गवर्नेंस पे भी नजर रखेंगे। सोहेल आफरीदी पर तो आप ही के जो है ना सूबाई असम्बली के या PMLN के जो हैं जलाल खान, उन्होंने मंशियात और स्मगलिंग के इल्ज़ामात लगाए थे, और इख्तियार वली साहब ने तो यहाँ तक कर दिया कि कुछ वीडियोस भी दिखा दी कि जी ये वो उनकी ज़मीनें इस्तेमाल हो रही हैं और मंशियात और स्मगलिंग हो रही है। तो अगर ये इल्ज़ामात गलत है तो आप लोग अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? किसकी बात कर रही हैं आप? सोहेल आफरीदी के पर जो उन्होंने मंशियात और स्मगलिंग के इल्ज़ामात लगाए हैं। नहीं, किसने इल्जामात लगाए? जलाल खान ने और इख्तियार वली साहब ने। इख्तियार वली साहब को मैंने चैलेंज भी किया हुआ था, और आपके तवासुत से मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि वो कैमरा लेके आए, वो सहाफियों के साथ आए, आप भी आ जाएं, जो आपके रिपोर्टर उनकी पसंदीदा रिपोर्टर्स हैं वो भी आए, और हम चलते हैं खैबर, और वहां पे हम लोगों के मुंह से सुनेंगे कि ये जो मंशियात का कारोबार है वो कौन करता है, उसकी देखभाल कौन करता है, उससे फाइनेंशियल बेनिफिट्स कौन उठा रहा है, और जब हम खत्म करने जाते हैं तो राह में रुकावट कौन है। और इससे एक स्टेप और आगे मैं बात कर रहा हूं कि मंशियात को छोड़ें, जो यहाँ पे दहशत गर्दी हो रही है, जिस तरीके से लोगों को सेटल किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है। ये सारी जो बातें हैं ये आपको वहाँ के लोकल लोग अपनी जबान से बताएंगे। इख्तियार वली साहब एक झूठे शख्स हैं, वो गुमराह कुन बयानात और इल्जामात लगा रहे हैं। उनकी जो वो अपनी नौकरी पे लगी हुए हैं, वो नौकरी पक्की करने के लिए सारे हरकत कर रहे हैं। वो एक हारे हुए शख्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने उनको दोनों इलेक्शन में रिजेक्ट किया हुआ है, तो वो एक जाली वजीर आजम की जाली कोऑर्डिनेटर है, और वो अपनी नौकरी पे लगी हुए हैं।
बिल्कुल ठीक। अलीमा खान साहबा और नौरीन खानम ने भी भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया जिस पर हुकूमती वज़रा और कई हलकों ने एतराज़ भी उठाया है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये मुनासिब था कि वो मुल्क के अंदरूनी हालात पर तनकीद करने के लिए उसी दुश्मन मुल्क के मीडिया पर जाएं जो चंद माह पहले हम पर बराह रास्त हमलावर था? लेकिन मतलब कुड हैव बीन बेटर चॉइस अगर वो कहीं इंटरनेशनल मीडिया पे बात भी कर रही थी तो। देखिए, जहां तक नौरीन साहिबा के इंटरव्यू का सवाल है तो इंडियन मीडिया पे बैठ के उन्होंने इमरान खान साहब के मुतालिक बात की है। इमरान खान साहब एक सेलिब्रिटी हैं, लाखों लोग इंडिया में उनको फॉलो करते हैं और उन्होंने इंडिया की मीडिया पे बैठ के ऐसी कोई बात नहीं कही। जब इसके बरकस आपने देखा होगा, जब अजमल कसाब का केस था तो नवाज शरीफ की और मरियम नवाज के बयानात आपको याद होंगे, उन्होंने अजमल कसाब के केस में उन बयानात को एज अ गवाही पेश किए। आपको याद होगा कि 2013 से पहले नवाज शरीफ लंदन में बैठ के कह रहा था कि मैं कारगिल की जो इंक्वायरी कराऊंगा इंडियन मीडिया पे बैठ के। तो ये सारी चीजें नून लीग क्यों भूल जाती हैं अपनी बारी पे? और जहां तक नौरीन खानम की बात है तो उन्होंने नहीं, उसमें तो फिर देखिए उसमें तो उस वक्त इमरान खान साहब ने भी बड़ी तनकीद की थी जब उन्होंने ये सब किया था। तो अगर ये मौक़िफ़ आता है तो फिर तो हम कहेंगे हुकूमत का मौक़िफ़ भी फिर जायज़ है। अगर वो ये बात कर रहे हैं, कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस अगर वो उस इंटरव्यूज देने थे इंटरनेशनल मीडिया को। शफीक, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त ऐसे हालात के दोहराए पर खड़ा है जहां उसका मौक़िफ़ दुनिया भर में सच्चा साबित हो रहा है, मगर अमली तौर पर पाकिस्तान को हमसायों से मिलने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए कोई मुनज़्ज़म तरीक़ाकार सामने नहीं आ सका। पाकिस्तान को एक बार फिर अफगानिस्तान की जानिब से बढ़ती हुई दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान मुसलसल ये मौक़िफ़ पेश करता आया है कि कलअदम TTP और दीगर गिरोह अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ठोस शवाहिद अब बैनुल अक़वामी फोरम्स पर पेश भी किए जा चुके हैं। वज़ीर ख़ारिजा साकडार के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक और मुस्लिम ममालिक को पाकिस्तान ने वाज़ेह ब्रीफिंग दी है कि अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे से मुतालिक अपने वादे पूरे नहीं किए और पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म गिरोहों को न सिर्फ महफूज पनाहगाहें मिल रही हैं बल्कि उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई भी नहीं हो रही। इसी दौरान अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी नई फौजी महाज आराई की तरफ बढ़ सकती है और इस तनाव में इजाफा भारतीय असर रसूख के बायस हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के तालिबान के साथ बढ़ते सियासी राब्ते खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी वाज़ेह किया है कि पाक अफगान सरहदी इलाकों में एक मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस काम कर रहा है जिसके जरिए दहशतगर्दी, स्मगलिंग और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का नेटवर्क चलता है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में हमलों में मुलव्वस हैं और अगर पाकिस्तान चाहे तो सरहद पार कार्रवाई की सलाहियत रखता है, लेकिन पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सब्र और एहतियात को तरजीह दी है। पाकिस्तान के इस वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ के बाद अफगानिस्तान के सफ़ीर ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया है और कहा है कि अमारात इस्लामी हमेशा बातचीत को तरजीह देती है, लेकिन अब आलमी बरादरी भी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने में नाकाम क्यों है। दूसरी जानिब भारत का किरदार भी बेनकाब हो रहा है। मुबस्सरीन के मुताबिक भारत जो बराह रास्त पाकिस्तान के साथ हर महाज पर नाकाम हो चुका है, अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान भारत को बैनुल अक़वामी सतह पर एक और सुबकी उस वक्त हुई जब ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। उधर भारतीय वजीर दिफा के बयान पर दुनिया भर में सिख बरादरी ने एहतजाज करते हुए नई दिल्ली के रवैये को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। पाकिस्तान की जानिब से दिया जाने वाला सख्त पैगाम कि चाहे तो अंदर घुस कर कार्रवाई कर सकते हैं, क्या हालात को बदल सकता है, शीरियत में इजाफा करेगा। भारत के तालिबान से बढ़ते ताल्लुकात खित्ते को कहां ले जा रहे हैं, इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। जनरल साहब, आप तो अफगानिस्तान में वॉर जोन में ऑपरेशंस का हिस्सा रहे हैं, ये पाक अफगान बॉर्डर की असल जमीनी सूरत हाल क्या है, वो कौन से जोग्राफाई और ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों, स्मगलर्स और मंशियात फरोशों को रोकने में सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा करते हैं? जी देखिए, एक तो सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि इट्स अ रगेड ट्रेन, इट्स नॉट अ नॉर्मल टेरेन। जी, टेरेन, वेदर, टेरेन, ये दोनों चीजें जो मिलकर हैं इसको बड़ा टफ बॉर्डर कर देती हैं। फिर सबसे बड़ा इशू ये है कि जो यूनिलैटरल किसी बॉर्डर की जो मैनेजमेंट होती है जी, वो किसी भी मुल्क के लिए, चाहे बड़े से बड़ी
اکنامک پاور ہی کیوں نہ ہو وہ ملک، اس کے لیے بھی بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے جب دوسری سائڈ پہ بارڈر وائلیشنز کو یا بارڈر کی مس مینج کو ایک آبجیکٹو کے طور پر رکھا جا رہا ہو۔ اب افغانستان جو ہے وہ بارڈر کی مس مینجمنٹ چاہتا ہے، وہ اس کی وائلیشن چاہتا ہے بار بار ان ٹرمز آف ملٹری آلسو اینڈ ان ٹرمز آف دی انلیگل اسپیکٹرم آلسو۔ ملٹری سے وہ اپنی ایک کوئرژن پاکستان کے اوپر رکھنا چاہتا ہے، پاکستان کو رکھنا چاہتا ہے ایک کانسٹنٹ فرکشن کے بیچ میں۔ یہ فرکشن اس کو چاہیے اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے، ڈومیسٹک پاور میں رہنے کے لیے۔ پالیٹکس تو کر نہیں رہے ہیں لیکن پاور میں تو رہ رہے ہیں۔ جو پاور ریلیٹڈ پالیٹکس ہے وہ ان کی فلو ہوتی ہے فرام دی بیرل آف دا گن، بینگ دا چلڈرن آف دا کانفلکٹ۔ تو اس کو کنڈیشن میں رکھنے کے لیے کہ ایک فرکشن چلتی رہے، میں لوگوں کو کوئرس اینڈ انٹیمیڈیٹ کرتا رہا ہوں، اور پاکستان کے ساتھ اب پہلے رشیا تھا، چلے جی جینون وار تھی، پھر امریکنز آ گئے، 20 سال کی ایک اپلیکیشن ہے، سیریس کویسچنز ہے اس اپلیکیشن کے اوپر، اس میں آپ کو ریزن مل گئی، پھر آپ پاور میں آ گئے اسی فرکشن کو جاری رکھتے رکھتے، اور جب پاور میں آئے ہیں تو آل انکلوسیو جانے کے بجائے آپ نے اپنے آپ کو بندوق کی نوک پر ابھی آپ ادھر مسلط رکھنا چاہتے، تو وہ اس وجہ سے بارڈر کو مس مینج کرتے۔ پھر انلیگل اسپیکٹرم، ہیوج اسپیکٹرم ہے۔ ابھی دیکھیں نا CSTO کی جو میٹنگ ہوئی ہے ان بشکیک، پروبلی وہاں کا جو اعلامیہ آیا ہے رشیا نے اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو اعلامیہ، تو اس نے 3 چیزیں افغانستان سے ڈیمانڈ کی ہیں۔ وار فری افغانستان، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ وار ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے جی کہ ٹیررزم فری، اس کا مطلب ہے کہ ٹیررزم وہاں پہ، ابھی تو جو سگار کی رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا کہ 7 یونٹس جو ہیں ایسی اسٹیبلش کی گئی ہیں فار مور، جو ٹریننگ دے رہی ہیں ٹیررزم کی، تو ٹیررزم بھی وہاں موجود ہے۔ اور تھرڈ چیز انہوں نے پاس کیا کہ جی وہ نارکوٹکس کا جو وہاں پہ استعمال ہے یا جو اکانومی ہے اس سے دور ہوا جائے۔ اس کا مطلب ہے نارکوٹکس، انلیگل اسپیکٹرم، یہ پورے اس کا احاطہ کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا چیلنجنگ افغانستان ہے جو اس بارڈر مینجمنٹ کی مس مینجمنٹ میں ہی ان کی اپنی پرسنل مینجمنٹ ہے جی، تو وہ they want to keep themselves in power۔ تو یہ وہ چیلنجز ہیں۔ پھر دیکھیں ہیوج بارڈر ہے، 20 سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر پوسٹ ہیں، کوئی بھی بارڈر جو آبزرویشن اور فائر سے کور نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ آپ پورا آبزرو کر رہے ہیں اور جدھر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو آپ فائر سے اس کو انگیج کریں۔ جو بھی لوگ کراس اسمگلنگ کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ جو کائنیٹک اپلیکیشن کے لیے پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، آپ ان کو امیڈیٹلی انگیج کریں۔ اٹ از ناٹ پاسبل ود دیز ریسورسز ود پاکستان، ہیوج ریسورسز چاہیے اس میں۔ تو دیٹس وائی جب تک دونوں سائڈز اس پہ جوائنٹ میکنزم میں نہیں جائیں گی تو یہ بارڈرز کی یہ پرابلمز رہیں گی پاکستان کے ساتھ۔ سر، DGISPR نے جس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کی بات کی ہے، آپ آن گراؤنڈ وہاں رہ چکے ہیں، یہ نیکسس کس طرح کام کرتا ہے اور پاکستان کے لیے ان کو شروع سے ہی روکنا یا ختم کرنا کیوں مشکل رہا ہے؟ دیکھیں بفر زون رہا ہے جی۔ افغانستان ہیز نیور بین اسٹیٹ کرافٹ والی، کبھی بھی ہسٹری میں بھی یہ اسٹیٹ کرافٹ فنکشننگ ڈیموکریٹک یا کسی پاپولر پولیٹیکل اس کا پروسیس کا حصہ نہیں رہا۔ یس رچ ہسٹری ہے، برٹشرز کو بھی رگڈ ٹرین کی وجہ سے وہاں سے نکلنا پڑا، رشینز کو بھی چھوڑنا پڑا۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے شکست دی ہے، کوئی شکست نہیں دی، انہوں نے کانٹینیو نہیں کیا، انہوں نے وہ دیکھا کہ جی ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ امریکنز بھی میرا خیال میں سمرنگ انوائرمنٹ کر کے جانا چاہتے تھے، تو اینی ویز بٹ وہ بفر زون رہا۔ اچھا یہ اسمگلنگ، اچھا یہ اسی وقت اسٹیٹ بنتا ہے جب باہر سے کوئی انٹرفیئرنس ہوئی ہو۔ دے نیڈ این اینیمی آل دا ٹائم، فرکشن کے بغیر۔ جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ افغانستان کا سب سے بڑا دشمن پیس ہے، کہ اگر وہ پیس ہو جائے تو یہ طالبان وغیرہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیس کی وجہ سے شاید یہ ملک کے پھر کویسچنز ہمارے اوپر ہونا شروع ہو جائیں گا پاور سے۔ آف کورس پھر تو لوگ عوام سوال کرتی ہے جی، بٹ اینی بالکل۔ تو اس انوائرمنٹ کی وجہ سے پھر اسمگلنگ یہاں پہ بہت ہوتی رہی۔ پھر ان گورنڈ ایریاز اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی ویل گورنڈ ایریاز یا لاز آف دا لینڈ تو لگتے نہیں ہیں۔ جس چیز کی مائٹ جدھر جدھر ہے وہ وہاں کا لارڈ ہے، اپنی اس نے عدالتیں لگائی ہوئی ہیں اپنا۔ تو انلیگل اسپیکٹرم جو پاپی کراپ ہے، ہیوج منی جی، انٹرنیشنل ڈرگس کا جو پیسہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی پیسے کی وجہ سے یہ پاور میں رہتے ہیں، پالیٹکس کرتے ہیں، اور پالیٹیشینز جو ہیں وہ اپنے آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے دے نیڈ اکانومی، تو وہ کوئی پاپولر پروسیسز سے تو پیسہ کما نہیں سکتے، تو وہ بھی اپنے آپ کو اس کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مس مینجمنٹ، جیسے افریقہ دیکھ لیں، اس کی مثال آپ کے سامنے، اتنے رچ منرلز ہیں، پالیٹکس بھی انہیں منرلز کے ارد گرد ہو رہی ہے، ملٹری بھی کی اپلیکیشن بھی انہیں منرلز کے ارد گرد ہو رہی ہے۔
تو یہاں پر یہ انلیگل اسپیکٹرم کی جو ہے یہ ان لوگوں کو پاور میں رکھنا چاہتی ہے, ان کی پالیٹکس اسی سے چلتی ہے, اور یہ اس لیے تو چاہتے ہیں کہ یہ جو زیادہ ایمفیسس کئی دفعہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ڈائلاگ ہونا چاہیے جی, ڈائلاگ, وہ ایکچولی دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دا پیس, they're not interested in the stability, but they're only interested کہ بس یہاں پہ مس مینجمنٹ ایک فرکشن رہے. سر افغانستان میں جو ٹی ٹی پی کی محفوظ پناہ گاہیں اوپن سیکرٹ بن چکی ہیں, ہمیں پتہ ہے وہاں یہ گروپس کس طرح منظم ہوتے ہیں, اور طالبان حکومت ان پر ہاتھ ڈالنے یا کارروائی کی بجائے ان کو سپورٹ کرتی ہے, اور اب ایک رپورٹ کے مطابق تو انہوں نے نئے نئے ناموں سے گروپس بنا کر پاکستان میں کارروائیاں شروع کی ہیں, اور ہر کارروائی کے بعد کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ٹی ٹی پی نہیں, یہ فلاں گروپ نے کیا ہے, اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. کیا وجہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا وہ یہ ختم نہیں کر سکتے, وہ اتنے بے بس اور ہیلپ لیس ہیں جو حکومت ہے وہاں کی طالبان کی, یا انٹینٹ ہی نہیں ہے ان کو ختم کرنے کی, بھرپور ان کی سپورٹ ہے؟ جی دیکھیں, یہ جو آپ نے آخری بات کی نا انٹینٹ کی, دس از دا میجر ریزن. اچھا کرنا کیوں نہیں چاہتی وہ, ان کے خلاف کیوں ایکشن؟ دو وجوہات ہیں. ایک تو فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کی پریزنس کا, لیوریج ایک استعمال کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان. دوسرا اپنے جو پراکسی سپانسر اسٹیٹس ہیں ان کو بتا رہے ہیں دیکھیں جی ہمارے پاس تو جو انڈیا ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے, یہ تو پاکستانی ہے, پاکستان سے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرے پاس اویلیبل ہے, آپ مجھے پیسے دیں اور ان کو یوز کریں. تو ایک اوور آرچنگ ایک امبریلا کے نیچے وہ تمام ٹیررسٹ گروپ کو جوڑتی رہتی ہے. اور تیسرا فیئر, کوئی بھی چیز آپ کی انٹرسٹ اور فیئر آپ کو جوڑتے ہیں. جی فیئر کیا ہے؟ فیئر یہ ہے کہ میں نے تحریک طالبان کے خلاف اگر ایکشن لیا تو یہ کسی اور گروپ پہ نہ شامل ہو جائیں. یہ ود ان دی طالبان کے اندر بھی حقانیوں اور حقانیز اور جو ہے کندھاری, ان کے بیچ میں بھی یہ کنٹسٹیشن ہے. کندھاری کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایکشن لیا, سخت کوئی زبان استعمال کی ہے ان کے خلاف, تو یہ ہو سکتا ہے حقانیز کے ساتھ مل جائے. حقانیز کو یہ ڈر ہے کہ یہ کندھاریوں کے ساتھ نہ مل جائے, دونوں کو یہ ڈر ہے کہ یہ آئی ایس کے پی اور ادھر نہ چلے جائیں. تو بہت سارے اور فیکشنز ہیں. تو یہ ایک ریڈیلی اویلیبل فورس ہے جس کو nobody wants to lose them to pursue their agendas. اور ایجنڈاز کیا ہے؟ اکنامک ٹیررزم کے ساتھ جڑ کر اس کا پورا فائدہ اٹھائیں, پیسہ بھی کمائیں, پاور میں بھی رہیں, اور آپ ایک میننگ فل ایک یا بات کرنے, کوئی آپ سے بات کر رہا ہے, کوئی کبھی آپ کو یوز کر رہا ہے, تو ہر کانٹیکسٹ میں آپ میدان میں رہیں. تو دیز آر دا ریزنز جس کی وجہ سے یہ ایکشن نہیں لینے پا رہے. جی وقت چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. سر بھارت پاکستان سے براہ راست ہر محاذ پر تو ناکام ہو کر اب افغانستان کو بطور پراکسی استعمال کر رہا ہے. اب تو واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں انڈین آؤٹ ریچ ٹو طالبان کا ذکر ہے. کیا عالمی اداروں کو ان رپورٹ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا بھی اب افغانستان کی سرزمین کو خطرہ محسوس کر رہی ہے اور کچھ بڑے اقدامات, کچھ میجر سٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے شجی, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے ڈائریکٹ تھریٹ جا رہا ہے ویسٹ کو, امریکہ کو, چائنا, سینٹرل ایشیا, اور اس کی مینیفیسٹیشن ہم نے دیکھ لی. واشنگٹن کے انسیڈنٹ ہمارے سامنے ہے. کچھ عرصہ پہلے ہی سینٹرل کمانڈ کمانڈر جو جنرل کوریلا تھے, ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ پاکستان از کوآپریٹنگ. وہ کوآپریشن کس میں تھا؟ وہ ٹیررزم کی ڈومین میں ہی تھا جو افغانستان کی سرزمین سے ہو رہا ہے. اب انسیڈنٹ بھی ہو گیا, تو اب سیریس تھنکنگ ہے امریکہ میں کہ امریکہ کے خلاف یہاں سے کروائیاں, کیونکہ سر ابھی بھی وہاں سے ڈالرز بھی تو آ ہی رہے ہیں نا سر. سوری, میں نے کہا سر وہاں سے ابھی تک ڈالرز بھی تو آ رہے ہیں نا, وہ بھی رکنے چاہیے. جی ڈالرز تو آ رہے ہیں. ڈالرز تو وہ جو بگ پاورز ہوتی ہے امریکہ کے طرح کے جو ممالک ہوتے ہیں, وہ ورس سے ورس اینیمی کو بھی ریلیونٹ رکھتے ہیں کسی نہ کسی وقت ان کو یوز کرنے کے لیے. مین کمپٹیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چائنا اینڈ رشیا. تو آپ کا خیال ہے کہ وہ اس طرح جو ان کو ارریلیونٹ کر دیں گے؟ ایسی بات بھی نہیں ہے, لیکن خود تھریٹن بھی فیل کر رہے ہیں. تو اٹس اے کمپلیکس کیچ 22 ٹائپ سچویشن ہے. لیکن میں جلد ہی دیکھ رہا ہوں کہ چائنا اور امریکہ جو ہے وہ کوآپریشن موڈ میں جائیں گے ایز فار ایز افغانستان سے. دونوں کی دیکھیں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. اسٹیبلٹی کیوں چاہتے ہیں؟ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں کہ ریجن اسٹیبل رہے اور میری اس میں اجارہ داری ہو, تاکہ جو اسپیس ہے وہ میں اپنے جو دونوں مین کمپیٹیٹرز ہیں دیٹ از چائنا اینڈ رشیا اس کے لیے چھوڑوں نہیں. چائنا اپنے BRI کی وجہ سے چاہتا ہے, اور جو رشیا ہے وہ بھی ایکسیس چاہتا ہے ٹو دا وارم واٹرز, اور اس کی کیونکہ اکانومی از ان اے ویری بیڈ شیپ بیکاز آف دا وار, تو وہ بھی افغانستان کے لنکیجز کو یوز کرنا چاہتا ہے. پلس چائنیز انٹرسٹ کے ساتھ بھی جوڑیں گے. اس وقت چائنا پیوٹنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے افغانستان ڈسٹرب کرتا ہے چائنا کے عزائم کو, جو جیو اکنامکس کے اس کے عزائم ہیں ان کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو چائنا بھی چاہے گا کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی ہو. تو مجھے تو چائنا تو ابھی پھر ہٹ بھی ہوا, ابھی تاجکستان کے اندر دیکھ لے, پاکستان میں تو ہوتا رہتا ہے. پاکستان میں جب چائنیز کو کرتے ہیں تو 2 in 1 وہ کہتے ہیں نا کہ آبجیکٹیوز حاصل کرتے ہیں. انڈینز
بھی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں کہ چائنیز کو بھی اس کی اسکٹل کیا, اس کی پروگرس کو, اور پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کو بھی ہم نے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی, اور آف کورس پاکستان تو ہرٹ ہوتا ہی ہے ایسی چیزوں سے. تو یہ وہ عوامل ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ریجنل پاورز پلس انٹرنیشنل پاورز نے ادھر آج نہیں تو کل آنا ہی آنا ہے. جی تو سر پاکستان نے تو ایک طرح سے واضح کر دیا ہوا ہے کہ اگر چاہیں تو ہم انسائیڈ افغانستان ایکشن بھی ممکن ہے. کیا یہ صرف اسٹریٹجک پیغام تھا یا گراؤنڈ پر واقعی کوئی ایسی صورتحال بن چکی ہے اور اب قطر, ترکی, ایران سب کی ثالثی پیشکش قبول کر کے پاکستان کی یو تھنک کیا وہ برداشت ختم ہوگی اور اب ایکشن ہوگا, یا ابھی ہم ویٹ کریں گے؟ نہیں دیکھیں, پاکستان پک اینڈ چوز کرے گا وین ٹو ریسپونڈ وین ناٹ ٹو ریسپونڈ, اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو کائنیٹک کا ریسپانس ہے وہ کائنیٹک ڈومین میں جائے. اور بھی اکنامک ڈومینز ہیں, پولیٹیکل ڈپلومیٹک ڈومینز ہیں جس میں کائنیٹک اپلیکیشن کا ریسپانس کبھی کبھی جاتا ہے جو سکویز مور. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے بیہیویئر چینج لانا, چینج ان دا بیہیویئر آف دیز نان اسٹیٹ ایکٹرز. اٹ از چیلنجنگ. کسی اسٹیٹ کے بیہیویئر کو موڈیفائی کرنا یا اس کو کسی اور طرف موڑنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا نان اسٹیٹ ایکٹرز, کیونکہ ایک مرتا ہے تو دوسرا, دوسرا تو تیسرا, اور فرینچائزز ہیں وہ آ جاتی ہے. اٹس چیلنجنگ بٹ ڈویبل, اور پاکستان اسی طرح کرے گا, دیکھے گا کہ وین ٹو ریسپونڈ وین ناٹ ٹو ریسپونڈ. تو سر اس میں کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا ایئر اسٹرائکس ہوں گے, ٹارگیٹڈ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا, یا پھر بارڈر پر آپ کو لگتا ہے کہ افواج کا آمنا سامنا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بارڈرز پہ تو جب بھی انکرجنز ہوں گی پاکستان ول ٹیک آن. پاکستان کی سوورینٹی کو, بارڈرز کو, دس از ریڈ ایریا فار پاکستان. جی ریڈ زون ہے جس کو ہم نیشنل وائٹل انٹرسٹ کہتے ہیں. وہ تو جس دن بھی کوئی افغانستان کی طرف سے شرارت ہوگی امیڈیٹلی رسپونڈ کیا جائے گا, اینڈ ہیوی رسپونڈ کیا جائے گا. پاس میں ایسی چیزیں موجود ہیں. ان سائڈ افغانستان ڈیپینڈنگ اپان دا سچویشن, انٹیلیجنس اور جو پاکستان کے اندر جو حالات, اس کی گریوٹی آف دیٹ انسیڈنٹ, دیٹ ول ڈکٹیٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان ہیز مینیفیسٹڈ دا ول. جب ایک نیشن اپنی ول شو کر دے تو پھر وہیں سے اسیسمنٹ آگے جانی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے. اور ایک نیشن ول اپنی تب ہی شو کرتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ دے ہیو دا کیپیسٹی, دے ہیو دا کیپیبلٹی ٹو ٹیک دس وار فارورڈ, تو تبھی وہ ایکشن کرتی ہے. پاکستان کر چکا ہے. اٹ از اے کلیئر انڈیکیشن کہ پاکستان ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا. جی بالکل. اور سر اب افغانستان کے سفیر نے بھی تو مذاکرات کی بات کی ہے. آپ کے تجربے میں کیا یہ واقعی مذاکرات کی خواہش ہے, یا پاکستان کے اس سخت پیغام کے بعد ڈیمیج کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ قطر اور ترکی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثالثی کے ناکام ہونے کے بعد اب پیچھے ہو چکے ہیں. کیا افغانستان کو خوف ہے کہ پاکستان بڑے لیول پر کوئی سٹرائکس کر سکتا ہے؟ دیکھیں ڈپلومیٹس کا کام ہی ڈپلومیسی ہوتا ہے, اور ڈپلومیسی میں ڈائلاگ ایز اے پولیٹیکل پروسیس, جیسے وار از اے پولیٹیکل پروسیس. تو دونوں پروسیسز پولیٹیکل ان نیچر ہیں, پولیٹیشنز کی حکومتوں کی شے پہ کیے جاتے ہیں, اور ڈائلاگ اور وار کے بیچ میں ٹرانسینڈ کرتا رہتا ہے. جو پاکستان افغان کانفلکٹ ہے نا, کئی لوگ کہتے ہیں جی ڈائلاگ کریں, کئی کہتے ہیں صرف ملٹری استعمال کریں. اور بھائی دونوں نے اکٹھا چلنا ہے. ملٹری از اے 30-40% آف دا اسٹریٹجی. اس ملٹری ہیز ٹو کریٹ این انوائرمنٹ فار اے ڈائلاگ. ڈائلاگ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. وار ورلڈ وارز ہوئی, اینڈ آپ کا ڈائلاگ پہ ہوا. آف کورس جو پاورفل ہوتا ہے یا جس نے زیادہ اچیومنٹ کی ہوتی ہے ان دا ملٹری ڈومین, پھر ان کے ڈائلاگ میں بھی وزن ہوتا ہے. تو ٹو پٹ ویلیو انٹو یور ڈائلاگ آپ کو کچھ نہ کچھ کائنیٹک آپریشنز کرنے ہوتے ہیں, ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے, کاسٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے. ہم جب پاکستان میں بھی آپریشنز کر رہے تھے شریعت, تو لوگ کہتے ہیں جی ناصر وزیرستان میں نہیں کرنا, باجوڑ میں نہیں کرنا, بڑی حالات خراب ہو جائیں گے, بڑی سخت ہیں وہ, اور یہ وہ سارا کچھ. تو کیا وزیرستان میں بھی کیا, باجوڑ میں بھی کیا, تو افغانستان میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی پاکستان کو. چیزیں خراب ہوں گی, سچویشن ول بی ڈفرینٹ, لیکن پاکستان کے اوپر آپ جب بند کمرے میں کسی کو بند کرتے ہیں تو وہ پھر اس نے نکلنا تو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. بالکل, اور پھر وہ بھرپور جواب ہی دیتے ہیں. بالکل صحیح. سر اس سب کے پیچھے بنیادی طور پر تو یہ شکست خوردہ بھارت ہی ہے. بھارت کے اندرونی حالات بھی بڑے نازک ہیں. سکھ احتجاج ہو, خالصتان تحریک ہو, اور دیگر ریاستوں کی ناراضگیاں, وہاں پہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. کیا بھارت کی فریگمنٹیشن کے امکانات بڑھ رہے ہیں؟ اگر تو یہ ہندوتوا اور یہ سیفرنائزڈ اپلیکیشن رہی تو یس ویری مچ. بھارت کے اندر بھی اب یہ اسٹریٹجک مائنڈ کہہ رہا ہے کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ابھی جس طرح افغانستان کی فریگمنٹیشن کے چانسز زیادہ بڑھ رہے ہیں, جتنی یہ طالبان اپنی ایکسٹریمسٹ پالیسیز لگا رہے ہیں وہاں پہ. یہ بات تو اشرف غنی نے افغانستان کے بارے میں کی کہ اسی طرح کا اسٹریٹجک جو کنسٹرکٹ ہے بھارت کا وہ بالکل خراب ہو چکا ہے. جی دس نو مور اے سیکولر
ऑल इनकम्पसिंग भारत, ये बिल्कुल एक हिंदुत्व से लुथड़ा हुआ सेफरनाइज्ड भारत है जी, इट्स नो मोर इंडिया। सेकुलर तो दूर की बात है, अभी देखें ना 547 के करीब लोकसभा में मेंबर्स हैं, हाउ मेनी मुस्लिम्स? 27 में से नन इज फ्रॉम द बीजेपी, और 17% है ये भारत के 17-18% के करीब मुसलमान है, तो ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो किधर जाएंगे? जो कश्मीर में हो रहा है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, जिस तरीके से टारगेट किलिंग्स हो रही है, तो ये तो अभी इनकी अजीब सी पॉलिसीज बन गई हैं। कभी ये अपने नेबर्स के इंटरफेयर करते हैं चीज़ों में, अभी नेपाल को जिस तरीके से इन्होंने ट्रीट किया, जब बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ रीजन जा रहा है। इवन देयर डोमेस्टिक जो रीजनल पड़ोसी हैं, जो रीजनल नेबर्स हैं, तो वो इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं इसकी इंटिमिडेशन कोरिजन से। तो ये इसी तरफ फ्रेगमेंटेशन की तरफ ही जाएगा, और इसने किधर जाना है? मैं कभी कभी कहता भी हूँ कि अल्लाह करे कि ये हिंदुत्व की एप्लीकेशन जारी रहे, बिकॉज भारत विल हैव चैलेंजेस इन दिस। बिल्कुल, क्योंकि सर आप देख रहे हैं हम कि भारतीय फौज और मोदी सरकार के दरमियान मई की जंग के बाद से एक अदम एतमाद मौजूद है, और क्या यही वजह है कि भारत फिर आउटसाइड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके अपनी अंदरूनी कमजोरियां छुपाना चाहता है, हालांकि अंदर चैलेंजेस बाहर से ज्यादा है? चलिए, अनवांटेड वॉर पे मजबूर किया, भारत वाज नॉट इन मिलिटरीली इन अ पोजीशन टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो हुआ क्या? देयर मिलिट्री हैज बीन एम्बैरेस्ड। आप जितने ड्रामे कर लें, हमने ये कर लिया, हमने न्यू नॉर्मल, एक न्यू एबनॉर्मल सेट हुआ कि पाकिस्तान ने आपको शिकस्त दी है। For 48 hours your एयर फोर्स वाज आउट ऑफ एक्शन। ये तो पाकिस्तान की मेहरबानी है कि जो कंट्रोल था एस्केलेशन का वो पाकिस्तान के पास था, पाकिस्तान आपको शिकस्त दी है। द मिलिट्री हैज बीन एम्बैरेस्ड। प्रेसिडेंट ट्रंप हर दूसरे तीसरे दिन याद करा देते हैं। अभी तो फ्रांस से आपने रिपोर्ट्स देख ली हैं, दुनिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं जो वॉर में पाकिस्तान ने उनका नुकसान किया है। तो किसी भी मिलिट्री कमांडर की ये सबसे बड़ी एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है, टू इन्फ्लिक्ट एम्बैरेसमेंट ऑन टू द एनिमीज मिलिट्री। वो पाकिस्तान ने की। तो और अनवांटेड वॉर भी मिलिट्री समझती है, क्योंकि इंडिया की वॉर नहीं है ना, इंडिया के लिए तो नहीं लड़ रहे, ये तो हिंदुत्व का जो हेजमोनिक डिजाइन है वो लड़ रहे हैं। जो प्रोफेशनल सोल्जर्स होते हैं, जब आप एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज पे उनको वॉर कराते हैं, ये अपने पर्सनल एजेंडास के ऊपर या अपने एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की वजह से वॉर कराते हैं, तो उस वॉर में फेथ नहीं आता फौजों को। उन्हें पता होता है कि हम पूरे अपने मुल्क के लिए नहीं लड़ रहे, पूरी अवाम के लिए नहीं लड़ रहे, अपनी सॉवरेनिटी के लिए, हम तो एक किसी के डिजाइन हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं। तो फिर डिमोरलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से ये रिफ्ट्स आती हैं। एंड देयर आर स्ट्रेटेजिक माइंड इन इंडिया जो वॉर को समझते हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ आप वॉर नहीं कर सकते नियूक्लियर ओवरहैंग के नीचे, जबकि ये मोदी का मंत्रा और इसके ये जो मिलिटेंट विंग कमांडर्स माउथ पीसेज है। अब तो इनको मैं मिलिट्री कमांडर नहीं कहता, सीडीएस हो जाए, आर्मी चीफ, ये तो मिलिटेंट विंग कमांडर, वो माउथ पीस बन गए, एक स्पोक्स पर्सन बन गए हिंदुत्व के। तो ये तो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। वो मिलिट्री, अभी उन्होंने कोई मिस एडवेंचर किया तो और ज्यादा एम्बेरसमेंट इन्फ्लिक्ट होगी इंडियन मिलिट्री के ऊपर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आई नो एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तानी प्लान्स आर। It will be painful response for India. ये याद रखिए। It will be painful response for India. Very well said. Thank you so much sir. मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।